One TV Patrol. Usamis SK Federation midasig sa mga batan-on nga moapil sa Batang Pinoy 2024. Miabag karon ang Sangguniang Kabataan Federation sa Usamis sa Department of Education o Department of Interior and Local Government sa recruitment alang sa Batang Pinoy 2024 nga ipahigayon sa Palawan o sa Puerto Princesa City sa Disyembre niining tuiga. Sa ulahing regular session sa Konseho sa Usamis, ipahibalo ni Usamis City SK Federated President Konsehal Janfield Dayondondo Haynungsod na nagsugod na sila pagpanglista alang sa alang nga niadtong mga batanon nga interesadong moapil sa Batang Pinoy 2024 Challenge. Edad 17 anyos paubos ang usa sa kwalifikasyon sa maong sports competition o adunay talento o abilidad sa mga nakariyang sports sama sa bull games, martial arts, swimming, archery o daghang panguban. Alang nga niadtong mga batanon nga mahiligon sa sports, gidasig ni Konsehal Janfield Dayondondo Haynungsod sa pagbisita sa iyang buhatan sa City Council Building aron magpalista og higayon na nga madiskubre sa natad sa sports pinaagi sa Batang Pinoy 2024. Nationwide Youth Sports Competition from December 15 to 21, 2024 in Puerto Princesa, Palawan. Madam Chair, this gi-encourage ang mga students, mga athletes, ages from 17 years old and below to participate the annual event conduct by the Philippine Sports Commission under the office of the President. So in this case, Madam Chair, gi-encourage ang matag LGU nga magpadala og mga athletes to participate the 27 sports nga maka-join sa maong event. Annual ning gipahigayon, Madam Chair, sa Philippine Youth Games. So atong gi-encourage ang mga athletes again nga kung kinsay willing mo join sa maong event dito sa Puerto Princesa, Palawan, to please coordinate sa kuwang office aron ma-endorse ngadto sa office of the city mayors, and then the office of the city mayors will endorse sa mga athletes dito sa Philippine Youth Games Batang Pinoy. One TV Patrol.